माय यूट्यूब फॅमिली. आज मता तुम सगळे बरे आहे आणि तुमका सगळ्याक माय मोगाचो योगकार आमच्या यूट्यूब चॅनलान. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आणि गुड मॉर्निंग फ्रॉम गलू ऑल्सो, बट गलू इज बिझी प्लेइंग. येस. आणि आय संडे आणि आम्ही आता मिसासून येयलाय आणि आय संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट हाडना आम्ही कित्याक कालू भायर खायलो आम्ही. सो ताका लागून आयज बेश्टे कोळाकडे कितें करतले कितें एग्स स्क्रम्बल्ड एग ऑमलेट. सो आनी मागीर च्या बी पिवन मागीर मेळटा तुमकां. मागीर आयज केपें वचपा जाय मार्केटाक. आनी सी ऑल. आनी गलूगे शेमटी पट आसलें. गलू से हाय. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सो सी ऑल. चय तेगे लागचंय केसो ते पापा बरें सामकें. आतां मिसास आयल्या न्हू ताका लागून ते आतां आपल्या बेजार जाना हा सोण गेलो म्हण. सो मेळटाय तुमकां. आमी चोय केपें मार्केटा पावली आनी केपेंचे मातशें काळोख केसो केलो हा. आनी आमगे घराको तेश कोन्न नासलोलो आनी आयज रशूय बीन ना चड कित्याक मातशें बेगीन येयलोली अरावंड 9 o'clock अशी. सो चड रश ना हिंगा. ओके ओके. आम्ही बाजारान गेलेलो आनी बाजारासान येयले आनी भिजत येयले. एक रेनकोट आहलोलो कित्याक तो रेनकोट अरोकून ना मुगेलो आनी हांवें तेगे रेनकोट हांवें घायलो आनी तो वाडो भिजत येयलो हेल्मेट घालीन. आनी सारके बाजार करपाक मेळना आमकां. पास पास भिजत बेगीन बेगीन कर खंय. वेजिटेबल बी कांय गेल्ले वत आहलोले. मागीर थिंग पावतना सारको पावस. थिंगा बीफ घेवपाक रावली. आयज बीफ हाडला मेचे रोस मास करपाक. तो आयज करता खंय रोस मास आनी चिली आनी सगळे वेजिटेबल्स बीन कांय हाडले. तो मागीर तेका सांगला मागीर रोस आनी घे आनी यो. आयज गलू बीफ खातले. आवयस तेका जावूय येता हेचो न्हिदपाच्यो. सो मागीर मेळटा तुमकां तो कोथूय आयज बीफ रोस्ट. सो सी ऑल. आयज गलू मामा चड मोग येयला चोय कितें कोन्न तेजे बरें पडोना ते. हाय पुचू. हाय गलू. गलू टेकिंग मसाज ना रे. से हाय. येस येस. पळटे आता एशेंच ना रे गलू. क्यूटेक्स. इनफ. उठो जाला चोय ते आता. गलू गो पापा कॉलिंग गो. कम कम गो पापा गो. आलाद झालो चोय ते. गो पापा गो. सो आयज हांव बीफ रोस्ट करपा आहा आनी रेसिपी दाखय तुमकां बीफ रोस्टाची. मुगे लायक जातली ताका बीफ रोस्ट हांव करता. सो तुम कितें कोन्न कोत्ताय ती कमेंट कोन्न आमकां सांगाय. तुम बीफ रोस्ट कितें कोत्ताय ते. हांव मुगे भाशेन दाखयता तुमकां हांव कितें कोन्न कोत्ताय ते बीफ रोस्ट कितें कोन्न कोत्ताय. ओके. पयलीं ते बीफ क्लीन कोन्न वॉश कोन्न तें आतां ड्रेन जावपाक दवरलें. सारकें ड्रेन जाता तें बरें क्लीन. तें ब्लड बी व्हरून शिरी पडून आनी तें आतां मॅरिनेट कोन्न दवरतलो फ्रिजीन आनी इवनींग मागीर तेजो मसाला कोन्न तें कूक करतलो. अशें अच्छा हो मसाला आतां ताका मॅरिनेट करपा हांवें काडा. कोरिएंडर आनी हेचो हें दिश्टी पडटा तुमकां ग्रीन चिलीज. ह्यो चड तीख आसनाय त्यो चिलीज हाडल्या. सो चड स्पायसी पंचंट जावपा नाका म्हूण. आनी हेचो मसाला बीफ रोस्टा हो सगळो वीथ विनेगर पेस्ट करता हांव हेजो. जिंजर मागीर गार्लीक पेपरकॉर्न्स क्युमिन सीड्स सिनेमन क्लोव्स जालें दॅट्स इट. आनी सॉल्ट हें विनेगरान घालून वांटपाचें आनी मागीर बिफाक लावन दवरतलो. आनी बीफ मॅरिनेट केलो उपरांत तें फ्रिजीन दवरपाचें. रूम टेम्परेचरार दवरप न्ही. सदां फ्रिजीन दवरून मॅरिनेट करपाचें. कितें बरें एक 4-5 वरां एटलिस्ट जावं तें मॅरिनेट. मागीर इवनींग तें हांव कूक करतलो. मागीर दाखयता तुमकां. मुगे मॅरिनेशन रेडी झालं आता.
ओके मसाला आला तो सगळो विथ विनेगर ग्राइंड केला आहे आणि आता रेडी जालें तें हेका मॅरिनेट करपाक. सो आय वील एड मोठें मीठ, म्हाका हें लायक जाता, हेजे बरो टेस्ट येता तसो. आनी तो पेस्ट मॅरिनेट करून आता हें 5 to 6 hours 4-5 hours तरी फ्रिजीन दवरता आतां. तुमी कमेंट करून सांगाय म्हाका तुमी रोस्ट कितको कोताय तें बीफ रोस्ट. सो एशें कोन्न हांव कोता आनी ताका लायक जाता तें. ओके सो तें बरे भाशेन मॅरिनेट कोता आनी फ्रिजीन दवरता. कलर बरो येयला सो ग्रीनिश. आनी हेचो बीफ म्हगेलें मॅरिनेट करून रेडी जाला आनी आतां तें हांव कवर कोता आनी फ्रिजीन दवरता. फ्रिजीन दवरपा जाय कित्याक चड वगत रूम टेम्परेचराचेर दवरल्यार तेका कसले बॅक्टेरिया बी प्रोड्यूस जाताय. सो फ्रिजीन ऑलवेज सेफ आनी बरो फ्रेश उरता. सो कवर कोता आनी हेचो दीस वील गो इन द फ्रीज. गुड इवनिंग एवरीवन. सो आमी आफ्टरनून लंच केलो आनी मागीर मातशें रेस्ट केला न्हिदोली आनी आतां हांव उठलां हें बीफ करपाक. अरावंड 4 o'clock जाला हिंगा 4:15 आनी आतां दाखयता तुमकां कितको कूक करपा तें. ऑनियन हांवें चॉप करून रेडी केला आनी रेड चिलीज. सो आतां ताका फोंड मारपाचें दाखयता तुमकां मुखार. ऑनियन रेड चिलीज काय. सो तें हांव आज उज्याचें कूक कोता हिंगा आनी हेचोय आय प्रिफर हेजेर चड टायम लागत न्ही ताका. सो ऑयल घायलां ऑलरेडी आनी आतां हांव ताका ऑनियन एड कोता. ओके ऑनियन फर्स्ट रेड चिलीज घायले पयले आनी उपरांत ऑनियन मातशें सॉटे जालें म्हणटकीर चॉप्ड ऑनियन घायला मातशें 5 to 10 minutes सॉटे करपाचें. ऑनियन सॉटे जाता आनी वास बरो सुटला. माती आयदनां सुद्दां वास बरो येता, टेस्ट बरो येता. मागीर बरो वास सुटलो टेस्ट. सो आनीक 5 to 7 minutes ऑनियन रेडी जातलो. मागीर ताका टर्मरीक एड करता. ऑनियन आतां रेडी जाला सॉटे जावन. चोय कलर तेजो नायस एंड गोल्डन ब्रावन अशें जालें म्हणटकीर ताका टर्मरीक एड कोता आतां. चोय बरो गोल्डन ब्रावन जालो तो रेडी टू पूट टर्मरीक. आनी हांव आतां तितून इल्लोसो चड न्हू इल्लोसो टर्मरीक घालता. इतलो पुरो मातशें फ्लेवर येवपाक. दॅट्स इट. टर्मरीक एड केलें ताका बरो वास येयलो. आनी ताका चॉप्ड टोमॅटोज ऑप्शनल. चॉप्ड टोमॅटोज ऑप्शनल पूण हांव प्रिफर करता. सो अशें 2 घाता. चॉप्ड टोमॅटोज ताका एड कोता एंड देन आय वील एड बीफ. आमकां 2 minutes सुमार टोमॅटो सॉटे जाली आनी इट्स टायम टू एड बीफ. हे मॅरिनेटेड बीफ घातलीं हांव आतां आनी फ्लेम मातशें स्लो करूंक पडटलो आतां. सो स्लो फ्लेमाचेर आतां मातशें 2 minutes हाय फ्लेम चलता. मागीर फ्लेम स्लो करता. सो आय एम एडिंग दीस. व्हिडिओ करपाक मातशें कास्तीक जाता.
बीफ ॲड केला आहे ताका आणि याचं बरो वास सुटले सारको नायस अरोमा. सॉटे मग कमेंट करून सांगा केस लागोली तुमकां मुगे रेसिपी. दिस इज हाव आय डू. तुम रोस्ट बीफ कितको करताय तें कमेंट करें प्लीज. ओके आणि याचं दिसपट असं तुमकां सॉते केला आहे बीफ आणि कलर चोय मातशें मसाला चेंज जाला. ग्रीन आसलो तो आतां मातशें चेंज जावचो मडी टायप. सो ताका हांवें उदक बी कांय ॲड केलें ना. जाय जाल्यार उदक ॲड करता. पावस येता एक सायड काळोख केला. पावसा आवाज आयको येता असो तुमकां. कमेंट करून आनी सांगा केश दिसो तें. मातशें हांवें स्लो केलें चोय आतां. तें आतां स्लो फ्लेमीचेर कूक करतलो. आनी आतां हें कवर करून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एटलिस्ट 1 hour तरी कूक करपा जाय. मे बी मोर दॅन दॅट. सॉफ्ट जाता तितलें बरें. सो ऑलमोस्ट 40 minutes कूक जालें तें. सी कलर चेंज जाला आतां. रेडी जायत येयला. दॅट मिन्स उदक बी कांय ॲड केलें ना तेका. तेजें उदक सोडलें तें. आनी एक 15 minutes कूक केलें जाल्यार जाता तें रेडी. ऑलमोस्ट रेडी जालें तें. आनी फायनली आतां इल्लीशी शुगर ॲड करता. लिटल शुगर अशें टेस्ट एनहेन्स करपाक. तुम शुगर ॲड करता जाल्यार तुम कमेंट करून सांगा. मातया आयदनां करपा एडवांटेज म्हणल्यार एक तर टेस्ट बरो येता आनी दुसरें म्हणल्यार लागोंकूय पावना तितलें. And so this is how magale final beef roast you all can see. Comment करें आनी सांगा कशें दिसता तें. आनी तुमली रेसिपी शेअर करें. मुगे लायक जाल्यार कमेंट करें. आनी चय बीफ रोस्ट. सो मुगे घोवागे हिचे बीफ रोस्ट रेडी आहा. आनी तेणें म्हाका हाचे सर्व केला बरेचशे पीसीस बी कर. आनी चोवपाक सामके यमी यमी दिसता. एंड आय कांट वेट टू टेस्ट. सिरियसली म्हाका तेका हितू लायक जाता. तेका लागून तेका सांगलेलें तें कर म्हण. आनी गलूकूय वास येयलो तेका लागून गलू तेणें किमा केला आयज. आनी आतां आमी तो खाताय. आमी आतां डिनर बीन केलो. आनी तेगे बीफ रोस्ट वॉज रियली रियली यमी. बेश्टें सांगना बट रियली यमी आहलो तेगेलें. दोगांनी कसलें लाग माताय ते गलू न्हीद घालता गलूक. आनी ते रोस्ट मास एक्चुली ते आमगे फ्रेंड आहा तेका धाडपा म्हूण तेजे फुड्यान कोण वयता तेका धाडपा म्हूण करपा आमी केल्लें. मागीर तेकाय म्हणलें की एक्स्ट्रा कर म्हणिल्लें अशें आमकां बीन खावपाक. कित्याक म्हाका लायक बीफ. चिकनाकय तें चड लायक. हय कुयट धाडपा तें. आनी तेन्ना आमकां डेट्स बीन धाडलो न्हू आमगे फ्रेंडानू. तेगे डेट्स खायले आमी बरेशे न्हू रे. हय बरे फ्रेश डेट्स आहलोले ते बीन खायले. आनी थंय दोगांनी कितें कोताय ती कितकोन लाग म्हणटाय ती तेंगेलें. एंड दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी तेणें तुमकां रेसिपी शेअर केल्या तेगेली. आनी हांवें कांय शूट केलें ना. हांवें सगळें तेणें केलां. आय होप तुमकां तेगे रेसिपी लायक जाला आसतली. आनी तुमी कितकोन कोताय तेंय सांगाय तुमी. एंड that's it for today.
आय होप तुमकां आमगे व्हिडिओ लायक जातलो. प्लीज डू लायक शेअर अँड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल. आनी जाय जाल्यार आमगे व्हिडिओज चोयताय बट सबस्क्राईब कोनाय, सो प्लीज सबस्क्राईब कराय आमकां आनी शो सम लव एंड सपोर्ट. दॅट्स इट. गुड नाईट अँड मोग आसूं. बाय. गुड नाईट गलू. गलू सा न्हीद पडटा. येस, सी ऑल.